Dobro večer, dobrodošli u Info Centar. Večeras imamo zadovoljstvo da ugostimo njegovu ekscelenciju Piusa Fischera, ambasadora Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori. Gospodine Fischer, hvala vam što ste večeras tu sa nama. I posebna zahvalnost zbog toga što ste vaša ambasada i vaša vlada podržali projekat Info Centra o obuci 3.500 maturanata o evropskim i evroatlantskim integracijama. Za nas je bilo jako važno da imamo fizički kontakt sa tolikim brojem mladih ljudi i da to budu ljudi iz svih krajeva Crne Gore i svih crnogorskih opština, da imaju priliku da razgovaraju o ovako ozbiljnim temama sa iskusnim trenerima i takođe da steknu nova znanja. U tom smislu još jednom hvala na podršci. Za sve prisutne informacije da radimo live stream ovog događaja na sajtu Info Centra, znači neke događaje možemo pratiti i na taj način. Takođe imat ćemo i live tweet sa ovoga događaja, to je tweet wall, možete da vidite kako se uključuje internet, odnosno Twitter zajednica u ovu našu priču. I naravno, kao i uvijek, plan je da se nakon uvodnog izlaganja gospodina ambasadora svi uključe, odnosno da postave pitanja, jer je to otprilike neka osnovna svrha ovih naših građanskih satova. To bi bilo to, gospodine Fischer, izvolite. Thank you very much for this kind of introduction. Hvala veliko na ovako ljubaznom uvodu. It's a great pleasure for me to be with you here tonight. I do not want to give you a very long speech about Montenegro's Euro-Atlantic integration. I would rather like to enter into a dialogue with you. Meni je veliko zadovoljstvo što večeras imam priliku da budem ovdje sa vama i iz tog razloga neću predugačko i naširoko govoriti o evroatlantskim integracijama Crne Gore, već bih želio da podijem otvorim ovako slobodno za vas, da vi postavljate pitanje ukoliko ih imate. I know that Euro-Atlantic integration and NATO membership for Montenegro is a controversial subject in the Montenegrin population. Ja znam da je pitanje NATO članstva za Crnu Goru, odnosno članstvo NATO za Crnu Goru, prilično kontraverzno pitanje među javnošću u Crnoj Gori. Whereas about 2/3 of the Montenegrin population support EU integration, only about 32% are in favor of NATO membership. Jer dok gotovo 2/3 stanovništva u Crnoj Gori podržavaju evropski put Crne Gore, odnosno put Crne Gore ka evropskim integracijama, svega nekih 32% stanovništva podržava članstvo u NATO. And this has been confirmed by a recent opinion poll made by CEDEM, which was a very professionally done opinion poll. Ovo je potvrdilo i nedavno istraživanje koje je sproveo CEDEM, a koje je izvedeno na izuzetno profesionalan način. So for me, it's still very difficult to understand why actually the Montenegrin population is very careful if it comes to saying yes to NATO membership. Meni je još uvijek teško da shvatim zbog čega je narod u Crnoj Gori u ovolikoj mjeri obazriv kada je u pitanju članstva u NATO. And I hope that the discussion with you actually will make me understand this issue a little bit better. I nadam se da ćete mi vi u našoj međusobnoj diskusiji pomoći da ovo pitanje malo bolje shvatim.
any discussion in the public about Euro-Atlantic integration should be based on facts. And sometimes I have the impression that the Montenegrin population is ill-informed about certain facts also. Svako razmatranje procesa evroatlantskih integracija treba da se bazira na činjenicama, a ono na što ponekad nilazim jeste mišljenje javnosti da nije dovoljno informisana o procesu evroatlantskih integracija. So my first question would be to you, is there anybody who knows how big the defense budget of Montenegro is? Zato bih vam postavio jedno pitanje, da li postoji neko među vama ko zna koliki je budžet koji se izdvaja za odbranu u Crnoj Gori? Can anyone answer Da li this iko question? zna odgovor na to pitanje? Maybe 2%. That would be actually very good if it would be 2% of your GDP, because this is what NATO recommends. Bilo bi dobro ukoliko bi bilo 2% od bruto domaćeg proizvoda, odnosno bruto društvenog proizvoda, jer je to nešto što je u stvari i preporuka NATO-a. Možemo na našem jeziku, pa ćemo prevoditi zbog svih neznanja. 2% bi trebalo da bude potom kada se uđe. Once Montenegro joins NATO. Sada je više. Is it so? And perhaps now the allocation is much bigger? Is it so or not? No, actually in absolute figures, the defense budget of Montenegro for 2013, according to your budget law, U ukupnim brojkama, po vašem budžetskom zakonu, znači ukupni budžet za odbranu u Crnoj Gori za 2013. godinu. It's just 35.9 million euros, so you can say roughly 36 million euros. 35,9, znači negdje oko 36 miliona eura. And by the sale of old equipment, maybe it could be raised to 40 million. Možda bi se prodajom zastarjele opreme mogao povećati na nekih 40 miliona. And now you have to imagine actually that 70% of these 40 million are actually used to pay the salaries for your officers and for your soldiers. 70. Okay. A morate da imate na umu da 70% od ovih 39 miliona, koliko pominjemo, odlazi na plate i na druge doprinose za vojnike, odnosno za osoblje. So another 25% of these, let's say roughly 40 million, are spent on operational costs. 25% od tog ukupnog iznosa, ako ga računamo da je neki 40 miliona, ide na operativne troškove. Operational costs, that means you need fuel actually for your vehicles. To bi značilo recimo gorivo za sva vozila koje upotrebljavate u vojne svrhe. Pencils actually for those who work in the offices. And also for debt servicing, because the Montenegrin armed forces and the Ministry of Defense is also highly indebted, and so you have to service your debts. That means you have to pay interest. Kao što znate, uvijek jedan dio odlazi na plaćanje recimo kamata za određena sredstva, jer imate vojne snage u okviru Ministarstva odbrane koji imaju određenih troškova koje treba pokriti. That means 95% of these 40 million are spent on salaries and operational costs. What remains? Gotovo 95% od tih 40 miliona trošite na operativne troškove i na plate. What remains is about 1.5 million Znači, ostaje vam nekih 1,5 miliona to eura buy new equipment. Kojima treba da kupite novu opremu. Now imagine what you can buy with 1.5 million. A sada samo zamislite šta je to što možete da kupite sa tih 1,5 miliona eura. With 1.5 million, maybe you can buy one used helicopter. Možda možete da kupite jedan polovan helikopter. But if you really want to maintain a military in Montenegro
And if you want, so to say, to defend or at least control your borders by land, by sea and by air. A ukoliko želite da na adekvatnom nivou održite vojne snage, ukoliko želite da odbranite ili pak samo kontrolišete ili svoje granice na kopnu, na moru i u vazduhu, this is totally insufficient. Onda vam je taj iznos od 1,5 milion eura u potpunosti nedovoljan. Znači, skroz nedovoljan. Actually, if you want to keep a military here in Montenegro, you need at least some helicopters, you need some armored vehicles. Znači, ukoliko želite da imate svoje vojne snage, onda vam je neophodno da imate makar jedan adekvatan helikopter, da imate nekoliko makar oklopnih vozila. You would need some radar and patrol boats. Trebali bi vam radarska oprema, trebali bi vam posebni čamci, odnosno plovila kojima biste recimo prenosili gorivo. And you still have mines actually in Montenegro. For demining you would need a few robot vehicles to continue the demining process. I trebalo bi vam par specijalizovanih vozila koja na sebi imaju specijalne robote namijenjene za razminiranje. Jer kao što znate, još uvijek imate zaostalih mina u Crnoj Gori koji se treba riješiti, tako da biste nastavili taj proces razminiranja, trebala bi vam ova specijalizovana vozila. And according to expert opinions, between 46 and 68 million euro would be necessary just for buying actually this most necessary equipment. A za to bi vam equipment. trebalo između 46 i 68 miliona eura, kako procjenjuju stručnjaci, znači za tu neku najosnovniju opremu koju smo pomenuli. Then apart from that, you have to repair the old aircraft, which you have, the G4 aircrafts, your frigates. There are only two in the port of Bar. Popraviti vaše avione koje imate, helikoptere G4, i trebate da popravite ove fregate koje imate. For example, a German shipyard has been asked to make an estimate for the renovation of your sailing ship Jadran, which is operated by the Montenegrin Navy. I kao što znate, za brod Jadran, koji je u vlasništvu Crnogorske mornarice, tražili su od njemačkog brodogradilišta, odnosno traženo od njemačkog brodogradilišta da napravi procjenu koliko bi koštala potpuna rehabilitacija i opravka tog broda. For repairing Jadran, the estimate of this German shipyard was you would need between 10 and 15 million euro. Procijenjeno je da bi vam za potpunu opravku trebalo negdje između 10 i 15 miliona eura. Because you would have to remove all the asbestos from inside Jadran. Jer bi trebalo iz njega da se izbaci stari azbest. Jadran would need a new mast, it would need new engines. Trebala bi mu nova jedra i novo... So it would be a very costly affair to renovate your beautiful sailing ship. I bilo bi jako teško, znači, ponovo renovirati vaš predivni brod jedrenja koji imate. Then, from the times of the former Yugoslavia, you still have a lot of surplus ammunition and light weapons which have to be destroyed. A isto tako znate da iz perioda bivše Jugoslavije imate veliki višak lakog naoružanja i municije koje bi trebalo uništiti. Some of this ammunition and some of these light weapons are now 30-40 years old, and they are more a risk, a danger to the Montenegrin population than they would serve for their defense. I nešto od te municije i od tog lakog naoružanja je sada već staro preko 30 i 40 godina, što znači da je za populaciju više rizik nego što je od koristi, što bi moglo da je koristi u slučaju potrebe za odbranom.
So the United Nations and OSCE, they're helping Montenegro in the framework of the MONDEM program to destroy actually the surplus ammunition and surplus weapons. Za uništavanje suvišnog, odnosno viška naoružanja i municije, Ujedinjene nacije i OEBS preko takozvanog MONDEM programa pomažu Crnoj Gori. But there are still about 3.5 million euro necessary to finance actually the completion of this demilitarization program for Montenegro. Ali je još potrebno da se uloži nekih 3,5 miliona eura kako bi se završio ovaj proces demilitarizacije. So I think I just wanted to say all this to illustrate how expensive defense is. Ovo sam sve kazao kao prostu ilustraciju toga koliko je skupa, odnosno koliko košta sistem odbrane. Yesterday, actually, I've been with your Minister of Defense at Brezovic, near Nikšić. Juče sam sa vašom ministarkom odbrane bio u mjestu Brezovic, pored Nikšića. And we inaugurated actually 2 ammunition depots which have been renovated with German assistance. I uz njemačku pomoć, kao što znate, 2 depoa, odnosno 2 skladišta za odlaganje viška naoružanja i municije su renovirana, tako da smo ih mi juče zvanično stavili u upotrebu. These ammunition depots were in such a dilapidated condition that there was a very high risk that the roof would collapse and that an explosion would, so to say, be accidentally triggered. Kao što znate, ova 2 skladišta su bila u tako lošem stanju da je uvijek postojao rizik da bi mogao da se uruši krov i da to izazove neželjenu eksploziju. So this would have been, of course, a mortal risk to the villagers living nearby. Što bi naravno moglo da ima, ne daj Bože, smrtne posledice po sve stanovnike koji žive blizu ta 2 skladišta. Now with this assistance, actually you have a very modern and stable ammunition depot there. Sada imate uz našu pomoć izuzetno moderno i stabilno skladište na tom području. It just illustrates that Montenegro alone, if you would not be assisted, would have difficulties actually to live up to all these challenges. Što znači u stvari, odnosno pokazuje da bi Crnoj Gori veoma teško samoj, bez pomoći sa strane, bilo da ispoštuje sve ove standarde u sistemu bezbjednosti koje se pred vas postavljaju. So before you talk about your political options, whether you should join an alliance or not, whether Montenegro should go the way of neutrality, you first have to know how much money do you have and what can you afford to do. Tako da prije nego što uzmete u razmatranje političke opcije, odnosno da li bi trebalo ili ne bi trebalo da se priključite Sjevernoatlantskom savezu ili bi s druge strane trebalo da izaberete kao svoj put neutralnost, prvo što bi trebalo da uzmete u obzir jeste koliko novca imate na raspolaganju i šta sa tim novcem možete da uradite u odnosu na ono šta želite da postignete. And frankly, in our times, in the 21st century, with 40 million, you do not get very far. A da budemo realni, u našem ovom vremenu u kojem živimo u 21. vijeku sa ovih 41 milion koliko možete da imate na raspolaganju, ne možete baš daleko da stignete. But then you have to ask yourself also what are the missions and the tasks of the armed forces of Montenegro. A onda treba u stvari da postavite sebi pitanje koji su to zadaci, koje su to misije koje stoje pred oružanim snagama Crne Gore. Is there anybody who could give me an answer to that? Da li bi neko od vas mogao da mi da odgovor na to pitanje? I mean, this is something you have to know. Ovo biste vi trebali da znate, ja to ne mogu da vam kažem kao stranac. What are the missions and the tasks of the armed forces in Montenegro? Znači, koja je to misija i koji je to zadatak oružanih snaga u Crnoj Gori?
Because if you spend 40 million every year on them, I mean, there must be a reason for it. Jer mora da postoji razlog zbog kojeg na neko, konkretno na oružane snage, trošite 41 milion godišnje. Ili 40 miliona godišnje. Izvolite. Please. Dobro večer, gospodin Fischer. Good evening, Your Excellency. Naučni istraživač Veselin Vukić. He is a scientific Oblast researcher evroatlantskih integracija. who is interested in Euro-Atlantic integration Imamo process. isključivo, znači, sve informacije koje... Imamo isključivo sve informacije. Imamo isključivo sve. Uključen je, okej. Uključen mikrofon. Imamo isključivo sve informacije koje su relevantne i koje se poklapaju sa vašim. Prvo, Crna Gora učestvuje u 3 misije, odnosno operacije, jer imaju stepen visokog rizika. Operacija Afganistan u saradnji sa NATO savezom, znači obuka afganistanskih snaga kako bi se eventualno nakon 2014. godine osposobile znači afganistanske snage i preuzele kontrolu i upravljanje vlastitom državom. Druga operacija na rogu Afrike, Atalanta, borba protiv terorizma i piratstva, mnogo zahtjevna i rizična, također operacije visokog rizika. Crna Gora i dalje će u skladu sa svojim mogućnostima i angažmanom isključivo saradnje sa NATO-om i EU, jer Evropska unija ima svoju bezbednosnu politiku i moguće odgovarati svim izazovima koji su na neki način nepredvidivi. Što se tiče javnog mnjenja, ovo na početku što ste napomenuli, vrlo bitno i vrlo aktuelno, ja smatram da bi trebalo, s obzirom da se bavi naučnim istraživanjem, ogromna literatura da se prouči, da se izvuku glavne vrijednosti bezbednosnih organizacija i međunarodnih organizacija i da bi se pretočile na građane ne samo Crne Gore, nego uopšte regiona Zapadnog Balkana kao formula da bi se što uspješnije ljudi informisale i za državnu elittu, za vlade država imale relevantne izražene. Ok, da izuzmemo, ja bih se nadovezao na ovo što je rečeno i za ambasadora je već jedno stiglo pitanje sa Twittera, od Twitter zajednice, zašto NATO ne obezbijedi veću vojnu pomoć Crnoj Gori u opremi i naoružanju? Well, I mean, I would like to come back first to the question I raised. Why do you need armed forces and what are the missions and the tasks of Montenegrin armed forces? Dozvolite mi prvo da se vratim na ono pitanje koje sam ja postavio na samom početku, a to je bilo zbog čega smatrate da su vam neophodne oružane snage, odnosno zbog čega vam trebaju oružane snage i koja je misija i koji su zadaci tih oružanih snaga. So according to the latest strategic defense review, your Ministry of Defense made the 3 main tasks of the Montenegrin armed forces Po poslednjem strateškom pregledu odbrane, u vašem ministarstvu su određena 3 osnovna zadatka koja treba da ispune crnogorske oružane snage. First, it's the defense of Montenegro. Prvi zadatak je odbrana Republike Crne Gore. Secondly, it's the assistance of the military in natural and man-made disasters. Drugi je da vojska pomaže u slučaju prirodnih ili uzrokovanih katastrofa. So, natural catastrophes or natural disasters are floods, for example. Pod prirodne spadaju, na primjer, poplave, earthquakes, zemljotresi,
And an earthquake is a very realistic scenario for Montenegro because you are living in one of the most seismic zones of Europe. A imajući u vidu geografski položaj Crne Gore po kom se nalazite u jednoj od najvećih sizmičkih zona u Evropi, zemljotres je nešto što je sasvim realno očekivati na ovoj teritoriji. Another scenario are actually forest fires, which easily can threaten villages and even cities. Osim toga može da dođe do šumskih požara koji mogu da ugroze sela pa čak i gradove. Or you should remember the winter emergency you had last year. Ili da se posjetimo one krize koju smo sa snjegovima imali prošle zime. Where due to heavy snowfalls, many villages in the north of Montenegro were cut off actually from supplies. Gdje su zbog velikih snjegova, odnosno nameta snijega, mnoga sela na sjeveru Crne Gore bila odsječena, pa prosto nisu mogla da se snadbijevaju hranom i ostalim potrepštinama. So in all these scenarios, the military normally steps in to provide assistance to the population. U svim ovakvim situacijama normalno je da vojska doskoči u pomoć, odnosno da pomaže stanovništvu. This was also the case in Germany some years ago when we had a heavy flooding of the areas around the Elbe River. I kao što znate, sličan slučaj prije nekoliko godina je bio u Njemačkoj kada smo imali prilično velike poplave u riječnoj oblasti. So the military was building dams to prevent actually flooding of villages. Pa je vojska pomagala da se izgrade brane i nasipi kako bi se spriječilo plavljenje sela. And many people were rescued with helicopters, etc. A pomoću helikoptera smo uspjeli da spasimo dobar dio stanovništva. Then man-made disasters are disasters which are created by human beings, like terrorism. U katastrofe koje uzrokuje čovjek, u ovu drugu kategoriju koju sam pomenuo, spadaju, na primjer, terorizam. Luckily, we didn't see any incidents of terrorism here in Montenegro, but it's not excluded. Na svu sreću u Crnoj Gori još nismo imali incidenata koji su povezani sa pojavom terorizma, ali to nikad nije isključeno da se ne može desiti. Then apart from defense and from actually assistance in these natural and man-made disaster situations, what is important is also Montenegro's participation in maintaining peace in the region and in the world. Osim ove dvije kategorije koje sam pomenuo, znači odbrane i pomoći u slučaju prirodnih ili katastrofa koje uzrokuje čovjek, ono što je bitno za Crnu Goru jeste njen učešće u održavanju trajnog mira ne samo u regionu i na Balkanu, već u Evropi. And this is exactly what the gentleman just said, actually. The Montenegrin military participates, for example, in the ISAF mission in Afghanistan. I u svijetu. Iz tog razloga upravo pominjem opet ono što je gospodin pomenuo, a to je da crnogorske snage učestvuju u misiji ISAF u Afganistanu. And it participates in the Atalanta mission to fight piracy. Atalanti misiji koja ima za cilj borbu protiv pirata na moru. So this is a contribution Montenegro makes to international peacekeeping. Znači, na ovaj način Crna Gora daje doprinos međunarodnom očuvanju mira, odnosno očuvanju mira na međunarodnom nivou. And I would remind you, the ISAF mission, even though it's NATO-led, it's a United Nations mandated peace mission. I samo da vas podsjetim, premda NATO snage predvode misiju ISAF u Afganistanu, ona se odvija u okviru mandata Ujedinjenih nacija. This is very often forgotten by detractors of NATO because in the ISAF mission participated last year almost between 40 and 50 nations, out of which only
half were actually NATO members. Ovo često nekako zaborave svi oni koji su protiv članstva u NATO, jer samo da napomenem, od nekih 40 do 50 država, odnosno nacije koje su učestvovali u ISAF misiji, recimo prošle godine u Afganistanu, svega je njih, otprilike polovina su bile članice, svega su polovina bile članice u stvari NATO-a. Even far away countries like Mongolia, where I served before I came to Montenegro, was member of the ISAF mission. Čak i u ISAF misiji učestvovala recimo i Mongolija, u kojoj sam ja imao priliku da radim prije nego što sam došao u Crnu Goru. And the ISAF mission's objective was to restore internal peace in Afghanistan. A cilj ISAF misije je da se očuva i održi trajni mir u Afganistanu. And to prevent that terrorist camps actually can be established in Afghanistan. I da spriječe da se stvore bilo kakve terorističke grupe unutar Afganistana. So this is actually something which is in the interest of international peace and security. Ovo je sve u interesu na međunarodnom nivou, u interesu mira i bezbjednosti. And Montenegro participated in this mission and is still present here in the north of Afghanistan. A Crna Gora je učestvovala u tim misijama u Afganistanu i još uvijek je prisutna na sjeveru Afganistana. Together with Croatia and under German regional ISAF command. Pod regionalnom ISAF komandom Njemačke, Crna Gora učestvuje zajedno sa hrvatskim vojnicima. So, then in the international scene, what is important also is the international military cooperation. Na međunarodnom nivou je bitna međunarodno-vojna saradnja. And NATO has a large number of partnerships for peace with non-NATO member states. I samo da napomenem, NATO ima veliki broj potpisanih partnerstava za mir sa zemljama koje nijesu zvanično članice NATO-a. So NATO is also a platform for confidence building measures between the militaries of the world. Što znači da NATO predstavlja jednu platformu za uspostavljanje povjerenja, odnosno mjera povjerenja između različitih zemalja u svijetu. And the strategically most important partnership NATO has is of course the partnership with Russia. I strateški možda najbitnije partnerstvo koje NATO održava jeste partnerstvo sa Rusijom. Very often opponents of NATO totally forget that we are not living any longer in the times of the Cold War. I ne treba zaboraviti, a to je ono što oni koji su protivnici NATO često zaboravljaju, jeste da više ne živimo u vremenu hladnog rata. The threat scenario is not dominated by West against East. Sada prijetnja više nije borba istoka protiv zapada i obratno. The power equations in our world have totally changed. Pošto se ravnoteža snaga potpuno promijenila u današnje vrijeme. There are new threats. Pojavile su se nove prijetnje. And the world is in constant change, that's why also NATO has to adjust itself to this changed environment. I kako se svijet nalazi u stanju stalnih promjena, time i NATO mora stalno da se prilagođava takvim promjenama u svijetu. And one of the biggest threats is of course the proliferation of weapons of mass destruction. I kao što znate, jedna od najvećih prijetnji je svakako trgovina oružjem za masovno uništenje. And I'd like to remember you that North Korea, for example, wants to acquire nuclear capabilities. I dozvolite mi da vas prosto podsjetim na to da recimo sada Sjeverna Koreja se trudi
da sebi omogući nuklearno naoružanje, odnosno da dođe do nuklearnog that this naoružanja. leads actually to a destabilization in Eastern Asia, Što vodi do destabilizacije regiona Istočne Azije and it leads also to a situation where other nations are forced to spend more on their military to live up to these threats, particularly Japan and South Korea. i do toga da druge države moraju mnogo više da troše na svoje vojne snage i na odbranu kako bi u slučaju realne takve prijetnje uspjele da se od nje odbrani, a u ovom slučaju se to konkretno recimo odnosi na Južnu Koreju i na Japan, koji su A najbliži. similar situation is created by Iran and its nuclear ambitions. I sličnu situaciju su stvorili nedavno Iran i njegove nuklearne ambicije, Which potentially destabilizes, of course, the Middle East. koja bi potencijalno mogla da destabilizuje kompletan region Srednjeg istoka. And then we have the non-traditional challenges like terrorism and cyber war. Osim ovoga, susrećemo se i takozvanim netradicionalnim izazovima, odnosno nešto što nam ranije nije bilo baš toliko uobičajeno i poznato, a to su u ovom vremenu cyber kriminal i terorizam. So, to sum up, actually, all these challenges are actually global. I prosto da sumiram po svojoj prirodi, svi ovi izazovi koji sam pominjao i koje sam pomenuo su u stvari globalne prirode. And they are of a nature that no single nation alone actually can provide all the military capabilities to live up to these challenges. Što znači da ni jedna država pojedinačno na svijetu prosto ne može da ima adekvatne vojne kapacitete i da ih obezbijedi kako bi se na adekvatan način suprotstavila ovim izazovima. Even countries which are much bigger than Montenegro and also much richer like Germany, čak i države koje su po svojoj površini mnogo veće od Crne Gore i koje su mnogo bogatije, kao što je recimo Njemačka, we cannot afford actually to have the technological development in all these military areas which are necessary to have the respective military capabilities to respond to these challenges. ne može sebi da omogući da se na adekvatan način tehnološki razvija u svim ovim vojnim oblastima koje su neophodne kako bi se na isto tako adekvatan način suprotstavila svim ovim izazovima ukoliko je to neophodno. That's why Germany joined the North Atlantic Alliance. Upravo iz tog razloga Njemačka se pridružila Sjevernoatlantskom savezu. And we are assisting, for example, other NATO member states with capabilities which are our specialization and our strengths. I kao što znate, mi nešto što je naša specijalizacija, što u stvari predstavlja našu snagu, da kažemo, jeste ta mogućnost da pomognemo ostalim zemljama koje možda nemaju jednako razvijene vojne kapacitete. For example, we are presently assisting Turkey with our Patriot system so that Turkey can better defend itself against the potential rocket attack from Syria. Trenutno preko Patriot sistema pomažemo Turskoj kako bi se Turska recimo bolje odbranila u slučaju potencijalnog raketnog napada iz Sirije. There would be many other examples, for example our AVAX, our airborne warning system. Imamo dosta drugih primjera, recimo sistem AVAX-a koji imamo. Or air policing, which we do for the Baltic states. Ili zaštita vazdušnog prostora koje recimo radimo za zemlje Baltika. We are helping the French at the moment with military transport planes in Mali, where the French are fighting terrorism. Vojnim transportnim avionima na Maliju pomažemo trenutno Francuzima gdje se oni bore protiv terorizma. But vice versa, Germany would be highly dependent on its allies in other areas. A u nekim drugim oblastima Njemačka bi bila u velikoj mjeri zavisna od svojih saveznika da je pomognu. So,
to make a long story short, you have to ask yourself whether neutrality would be really an option for Montenegro. Znači da skratim svu ovu priču, pošto bi bila inače poprilično dugačka, ono što treba da se zapitate jeste da li bi neutralnost u slučaju Crne Gore bila adekvatna opcija. Or whether you would not rather need partners in defending yourselves. Ili smatrate da bi vam bolje odgovarali i da bi vam bolje dobrodošli, ajde da kažemo, partneri da se odbranite u slučaju potrebe. I'm open to your questions. Sad ukoliko imate bilo kakvih pitanja, nemojte se ustručavati da ih postavite. Izvolite, ja bih da počnemo iz sale, pa ćemo onda sa Twittera kasnije. Dobro večer, moje poštovanje. Želio bih vas pitati da li NATO, time što je bombardovalo Jugoslaviju, je održavalo mir u njoj. I želio bih reći u stvari da sva nesigurnost koja potiče od građana Crne Gore je ta što još imamo bombe u našim dvorištima koje je između ostalog Njemačka bacala kao dio NATO saveza. Hvala. Which was partially caused by Germany being a member of NATO alliance. This question comes repeatedly up in such hearings on NATO. Na svim ovakvim tribinama o NATO koje se održavaju, stalno se ponavlja ovo pitanje. The decision actually for the NATO bombardments was made because all diplomatic means to stop the Milosevic regime actually with its war and with its ethnic cleansing were exhausted. So what remained was only the military option. Odluka o NATO bombardovanju kao jedina preostala vojna opcija je bila donešena iz razloga što su sva diplomatska sredstva da bi se zaustavio režim Slobodana Miloševića i etničko čišćenje koje on sprovodio bila iscrpljena. Just recently, actually, I had the opportunity to see this film. I know it's a controversial film made by Angela Jolie with the title actually In the Land of Blood and Honey, and I think this film also gives an explanation of why actually first the United Nations and later NATO had to step in. Jedno od objašnjenja zbog čega su prije svega Ujedinjene nacije, a potom i NATO morali da se umiješaju je dati kroz film U zemlji krvi i meda Angeline Jolie, koji sam nedavno imao priliku da pogledam, premda je film, čini mi se, poprilično kontroverzan. It was quite remarkable that Germany's decision to participate actually in this NATO-led actually bombardments was taken by a government and by a German foreign minister who was a pacifist. Odluka da Njemačka učestvuje u NATO bombardovanju, što je možda malo kontradiktorno, je donešena od strane njemačke vlade i ministra inostranih poslova Njemačke, koji je pacifista inače po opredjeljenju. It was Joschka Fischer, actually. Znači, to je bio gospodin Joschka Fischer. And for him it was, so to say, this very deep conviction that something like that, as it happened during the Second World War, should not repeat itself, so to say, during his time in the government. On je ovakvu odluku donio prvenstveno iz svog dubokog uvjerenja da slične stvari koje su se dešavale tokom Drugog svjetskog rata ne bi ni u kom slučaju smjele da se ponavljaju u vrijeme njegovog učešća u vladi. So Germany decided to participate actually in this NATO mission. Stoga je odlučeno da Njemačka učestvuje u ovoj misiji koju je predvodio NATO. And in any war, of course, there will be people killed and there will be human losses. Kao što znate, u bilo kojem ratu uvijek imate ljudskih žrtava.
ljudi ginu. And even though Montenegro was not directly targeted by this NATO mission, I premda Crna Gora nije bila direktna meta ove NATO-ove misije, there were about 9 people, I understand, who were accidentally killed here in Montenegro. Ako sam dobro shvatio, slučajno, znači kao nevine žrtve je poginulo 9 ljudi. And I say accidentally, not intentionally. I kažem, još jednom moram da naglasim da se to desilo slučajno, a ne nikako namjerno. And of course this is very deplorable. Because any loss of human life is deplorable, and particularly, of course, it's a tragedy for the families concerned. Naravno, mi smo svjesni činjenice koliko je to sve što se desilo tužno, jer svaki gubitak ljudskog života je posebno težak za porodicu, onda i za kompletno društvo. But from a political and historical perspective, you have to put it into relation to the tens of thousands of people who were killed at the hands of the Milošević regime. Ali iz istorijske i političke perspektive, ovo uvijek morate da upotrebite sa desetinama hiljada ljudi koji su prosto ginuli tokom Miloševićevog režima. In Bosnia and Herzegovina, actually more than half of the population has been displaced. U Bosni i Hercegovini, kao što znate, raseljena više od polovine stanovništva. And we should not forget what happened in Srebrenica and in other places. I ne treba zaboraviti ni ono što se dešavalo u Srebrenici i u ostalim mjestima. And the same was going to repeat itself in Kosovo. I gotovo isto se moglo ponoviti na Kosovu. So the international community was forced actually to step in and to prevent such another war. Te je stoga međunarodna zajednica u toj situaciji bila primorana da se umiješa i da spriječi jedan sličan rat na Kosovu. And as I said, all diplomatic means to find a solution to this were exhausted, so only the military option remained. I kao što sam rekao, s obzirom da su sva diplomatska sredstva, da se nađe rješenje za ovakvu situaciju bilo u potpunosti iscrpljena, jedino što je bilo preostalo jeste vojna intervencija. And all the former republics of Yugoslavia, or all the republics of former Yugoslavia, are still suffering and are still in the process of recovering from this senseless war, so to say, which has been triggered off by this regime. I taj besmisleni rat, da kažemo, koji je pokrenuo taj režim je nešto od čega se još uvijek oporavljaju sve republike bivše Jugoslavije. You lost years of economic and social development. Jer ste prosto tokom tog rata izgubili godine i godine ekonomskog i društvenog razvoja koje su otišle nepovratno. So this is my answer to this question. Ovo bi bio moj odgovor na vaše pitanje. Upravo je u tome bila poenta. Ja sam postavio pitanje bombardovanja, jer sam sam za ulazak u NATO, a nepovjerenje koje crnogorski građani imaju u NATO je upravo zbog, kako i sam rekao, zbog glupog rata koji je vođen da bi se spriječilo dalje etničko očišćenje, neka nova Srebrenica ili nešto slično tome. Hvala vam na odgovor. Hvala. Izvolite. Yeah, I just wanted to add, I understand, of course, that's a question, pro and contra NATO is a very emotional question here, which is sometimes very difficult to address with purely rational arguments. Because some people told me also, people living in Bar, for example, when these warplanes took off from Aviano, yeah, and went to Belgrade for their bombardments. Of course, they flew over Bar, and you could hear the terrible noise. And since many Montenegrins had relatives in Bar, of course, they were worried, so that to say, their relatives would be killed or brought in harm by these bombardments. This is something very emotional. But I think you have to look forward, and you have to look in a more rational way at this issue.
Naravno, ovo pitanje bi trebalo sagledati na prilično racionalan način na koji je to moguće, jer meni je jasno da je samo pitanje za ili protiv NATO, odnosno ulaska ili ne ulaska u NATO savez, pitanje koje je prilično emotivne prirode, tako da koliko god racionalnih argumenata date da obrazložite zbog čega treba ili ne treba ući u NATO, to je onda nekako teško uraditi, zato što sa druge strane imate ovu emotivnu komponentu. Mene su recimo često ljudi iz Crne Gore pitali da li će im prijatelji ili rodbina biti dovedeni u opasnost, odnosno plašili su za njihove živote, pogotovo za ljude koji su živjeli negdje tamo na području Bara u onom periodu kada je bilo bombardovanje, pošto su, kao što znate, vojni avioni iz baze u Avijanu u Italiji prelijetali preko Crne Gore da bi došli do Beograda i onda su ljudi prosto bili zastrašeni tom strašnom bukom koju su stalno čuli tamo negdje na području Bara, pa su se sasvim logično brinuli za svoje bližnje. And take the example of Germany. Our most important allies today were fighting against Nazi Germany in the Second World War. United States, France and United Kingdom. Ako uzmete kao primjer Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Francusku, koje su sada naši najveći saveznici, vidjet ćete i sami da su to bile zemlje koje su se borile protiv nacističke Njemačke tokom Drugog svjetskog rata. So, for example, this year we are celebrating the 50th anniversary of the signing of the Élysée Treaty, which is this friendship treaty between France and Germany. Recimo, ove godine slavimo 50-godišnjicu sporazuma, odnosno mirovnog sporazuma i sporazuma o partnerstvu između Francuske i Njemačke. And France and Germany within one century had 3 wars. A kao što znate, Njemačka i Francuska su za samo 100 godina 3 put ratovali. We had one war 1870 under Bismarck. 1817. 1870. Then we had the First World War. Onda je bio Prvi svjetski rat. And the First World War was particularly devastating for the French soldiers because millions died in the First World War. Koji je bukvalno desetkovao francusku vojsku, pošto kao što znate milioni francuskih vojnika su poginuli tokom Prvog svjetskog rata. And really millions, not just 9 people who have been killed. Znači milioni, ne samo 9 ljudi, već milioni ljudi. We had the Second World War. Potom smo ratovali u Drugom svjetskom ratu sa Francuzima. And today, this is a political miracle actually, that France is now Germany's most important political, military and economic partner. A danas imamo gotovo političko čudo gdje je Francuska sada jedan od najvjernijih i najboljih partnera i saveznika Njemačke na političkom, na vojnom planu i na ekonomskom planu. We have French diplomats sitting in the German foreign ministry in Berlin and vice versa. U našem ministarstvu inostranih poslova imamo francuske diplomate koji rade i potpuno obrnut slučaj, znači imamo i naše diplomate koje rade u francuskom ministarstvu inostranih poslova. So all this past did not prevent France, nor did it prevent Germany to become members of the same military alliance. Što znači da nas tako burna prošlost koju smo međusobno imali nije spriječila da i jedni i drugi postanemo članice ovako bitnog vojnog saveza. Ja. Ok, izvolite. Izvolite. Samo mikrofon uzmi, molim te, zbog live streama. Svima, ja imam pitanje za ambasadora, dakle, interesuje me partnerstvo između NATO i Rusije, što je ranije zapravo to nema nikakvosti. Since you have said, can you clarify a little bit more, since you have said that it's one of the most important partnerships that NATO has nowadays? Yeah, of course, this is the most important partnership because Russia, of course, is one of the most formidable military powers in the world. A ovo jeste najbitnije partnerstvo iz razloga što, kao što znate, Rusija je jedna od najvećih i najuvaženijih sila u svijetu, vojnih sila.
Russia is present at the NATO headquarters in Brussels. I predstavnici Rusije su prisutni u štabu NATO-a, glavnom štabu NATO u Briselu. And there is a constant strategic dialogue between Russia and NATO about new defense systems. O sistemu odbrane postoji konstantni strateški dijalog između Rusije i NATO-a. So, for example, the new anti-missile system which NATO wants to put in place is one of the most important topics which is presently discussed with Russia. Kao što znate, jedna od najbitnijih tema o kojoj se trenutno razgovara sa Rusijom je raketni štit koji NATO želi da postavi. And it's very important that there is a platform for such a dialogue on important strategic issues. I bitno je da postoji platforma na osnovu na kojoj će se odvijati jedan ovakav otvoreni dijalog o ovako bitnim strateškim pitanjima. Because if you have no dialogue and everyone does what he wants, this will lead actually to distrust and a lack of confidence. Jer naravno ukoliko nemate adekvatan dijalog, pa svak radi ono što mu je volja, onda samim tim potpuno rušite povjerenje i javlja se to sveukupno nepovjerenje među nacijama. And lack of confidence and distrust automatically always leads to an arms race. A kao što znate, nedostatak povjerenja nekako gotovo automatski dovodi do vojnih pobuna. But as long as you exchange information about the strengths of your armed forces, about your intentions, this all leads to more confidence. Ali dok god razmjenjujete informacije o svojim vojnim snagama, o međusobnim zadacima koje treba obaviti, onda sve to zajedno povećava ovo međusobno povjerenje. So I hope this answers your Ne znam question da li je ovo without going adekvatan into too odgovor na many vaše details. pitanje. Da li vam je potrebno više detalja ili ne? Svakako dovoljno. Enough, thank you. Ok, idemo dalje, izvolite. Reče vaša ekscelencijo, 3 pitanja. Hoćete da kažete da Crna Gora u stvari nema izbora da li da uđe u NATO ili ne zbog financija, pošto nemamo dovoljno novca da budemo neutralni ili da odbijemo NATO, tako jedina opcija ostaje da prihvatimo ulazak u NATO. Drugo pitanje, više moj stav što se tiče zašto je strah da se uđe u NATO, ako kaže da naša vojska ne može zbog nedostatka financija da na adekvatni način čuva naše granice, a NATO pošalje svoje snage, opet na neki način, barem za nas laike, to znači da je naša zemlja pod okupacijom. I treće pitanje, šta će se desiti ako odbijemo NATO? Ulazak u NATO. Yeah, first of all, there are always several options. Prije svega uvijek postoji nekoliko opcija, da to And napomenem. you have to find out yourself what is the best option for Znači vi Montenegro. morate prosto sami da otkrijete i da shvatite koja je to najbolja opcija za Crnu Goru. I'm not the salesman of NATO here. Of course, I'm the ambassador of a NATO member country. Da se razumijemo, ja ovdje nisam prodavac koji se trudi da vama utrpa NATO, da vam guvali. Eventually, it's up to the Montenegrin people and up to the political leadership of Montenegro to decide what you want. Ja jesam jedan od ambasadora zemalja članica NATO-a i sa tog stanovišta i sa tek svoje pozicije moram da napomenem da je odluka na građanima Crne Gore da odluče šta žele. So you have to see what are your options, Znači prosto treba da and then you have to sagledate make sve this opcije koje imate, decision. pa da tek onda na osnovu toga donesete adekvatnu odluku. Then about these fears that
there would be NATO troops stationed in Montenegro, or there would be a NATO base, are totally exaggerated. Znači, svi ovi strahovi vezani za to da bi sad NATO trupe se nalazili u Crnoj Gori, da bi postojale NATO baze u Crnoj Gori su pretjerani. I mean, you are already between two NATO countries, you should not forget. Nemojte zaboraviti da se već nalazite geografski između dvije zemlje članice NATO-a. Croatia and Albania are both members of NATO. I Hrvatska i Albanija su članice NATO-a. So you don't have to defend your borders against NATO members. Što znači da ne morate da branite svoje granice od zemalja članica NATO-a. And military bases, Montenegro is much too small. A Crna Gora je teritorijalno i suviše mala. So I think this is an unrealistic fear. Da bi njoj postojale vojne baze, tako da je prosto to jedan nerealan strah koji postoji. I forgot the third question now. The third question was, what will happen if you refuse to become a member of NATO? Well, then you will not become a member of NATO. I šta, ako odbijete da ne postanete zemlja članica NATO, nećete to ni postati, niko vas neće tjerati silom. You know, there will be no punishment. I think you will punish yourself, actually. Niti će vas neko kazniti zbog toga, možete jedino samim tim da kaznite sami sebe. Because this could be a historic window of opportunity for Montenegro to become a member of this alliance. Možda su to onako istorijski, da kažem, otvorena vrata, jedna mogućnost za Crnu Goru da postane članica NATO saveza. And you can grab it or you can miss it. Pa možete da odlučite da li ćete da prođete kroz njih ili ćete da ostanete iza njih. Znači, da li želite da prigrabite tu mogućnost ili ne. But I would see many more benefits for Montenegro than disadvantages. Međutim, ja lično od članstva u NATO-u vidim mnogo više koristi za Crnu Goru nego li nekakvih nepovoljnih okolnosti ili problema i svega toga. I mean, the smaller and the weaker you are, the more you need actually partners or allies. A ako pogledamo stranu u smislu da postoje manje i slabije države u odnosu na one veće i moćnije, vi ste onda tu negdje na strani ovih manjih i slabijih, što znači da bi vam bila dobrodošla pomoć nekih jačih saveznika u tom slučaju. I know the concept of neutrality for some people is very tempting. I znam da je za neke ljude koncept neutralnosti nešto što je prilično izazovno. But to be neutral, you have to be very rich. Ali da biste mogli da održite, da postanete, taj koncept je da postanete neutralna država u vojnom smislu, onda je neophodno da budete izuzetno bogata država. Look at Finland, look at Switzerland or Austria. Pogledajte kako se živi u Švajcarskoj, u Austriji ili u Finskoj. These are three of the richest countries in Europe, measured by their per capita income. Kada pogledate dohodak po glavi stanovnika, to su tri gotovo najbogatije zemlje u Evropi. They can afford it. Znači, one mogu sebi da priušte neutralnost. But Montenegro cannot. Ali Crna Gora ne može sebi da priušti, ekonomski ne može sebi da priušti neutralnost. Hvala. Izvolite. Dobro večer, gospodine ambasadore. Ja sam Nj.E, novinarka Pobjede. Moje pitanje je sledeće. Najnovije istraživanja koja su objavljena prije 2 dana pokazuju da ulazak Crne Gore u NATO podržava 31% građana. Koje su vaše preporuke kako bi se taj trend promijenio? Measures. Well, I do not want to give advice or recommendations to your government. Ja ne želim da dajem bilo kakve preporuke ili savjete vašoj vladi. And particularly not through the media. Pogotovo ne preko medija. So I think your government knows very well what should be done. Mislim da vaša vlada vrlo dobro zna šta je to što treba uraditi.
And I think what is necessary is to inform the public better about the options. Ono što je bitno jeste da se javnost bolje informiše o svim opcijama koje imate na raspolaganju. And about the possibilities Montenegro has. I mogućnostima koje stoje pred vama. Eventually, I believe the decision should not be taken by a referendum, it should be taken by the parliament. I ja smatram da kada dođe do odlučivanja da li u NATO ili ne, da bi ta odluka trebala da se donese od strane parlamenta, a ne na referendum. Because you have opted for a representative parliamentary democracy. Zato što ste vi izabrali da vam u zemlji vlada parlamentarna demokratija. Znači, izabrali ste svoje građanske predstavnike koji će vas predstavljati u parlamentu. And that means the people of Montenegro delegated, so to say, political decision making to the elected members of parliament. Što znači da su građani Crne Gore delegirali to pravo donošenja političkih odluka svojim predstavnicima u parlamentu. Because the political issues a member of parliament has to decide about today are so complicated that the ordinary citizen is normally not well informed enough to take this decision. Jer prosto one političke odluke o kojima u današnje vrijeme odlučuju vaši poslanici u parlamentu su toliko komplikovane da je to nešto o čemu običan građanin teško da bi mogao da odlučuje iz razloga što nije dovoljno informisano sve. And we have a very paradoxical situation in Montenegro that more than 60% of the parliamentarians, if they would vote today about NATO, would vote in favor of NATO. More than 60% of the members of parliament. Imamo možda malo paradoksalnu situaciju trenutno u Crnoj Gori, a to je da ukoliko bi se danas glasalo o članstvu u NATO, znači da ili ne u NATO, više od 60% predstavnika u parlamentu, odnosno poslanika, bi glasalo za članstvo. But on the other hand, as you said, actually, the SEDEM poll shows that only 31 or 32% of the population would be in favor of NATO. A s druge strane, ono što je pokazalo istraživanje CEDEM i što ste vi naveli malo prije, jeste da se pokazalo da bi svega nekih 31 ili evo da zaokružimo na 32, posto stanovništva Crne Gore podržalo članstvo u NATO. So this shows to me that there is a communication gap between the parliament and the population. Meni ovo samo pokazuje da postoji negdje ta jaz u komunikaciji, da kažem, između parlamentarnih predstavnika, odnosno poslanika u Skupštini i s jedne strane i naroda, odnosno stanovništva Crne Gore s druge strane. And that means the elected members of parliament should actually communicate better actually with the people who elected them. Što znači da bi izabrani predstavnici naroda, u ovom slučaju to se odnosi naravno na poslanike, trebali možda malo bolje da komuniciraju sa onim ljudima koji su ih birali na te pozicije. To understand better the fears of people who are against NATO. Kako bi bolje u nekrugu shvatili sve one strahove koji muče i probleme, sve one koji su protiv NATO. And to respond better actually to the questions of the people who elected them. I kako bi mogli na adekvatniji način da odgovore na sva ona pitanja koje bi imali da im postave oni ljudi koji su ih prvenstveno i birali na tu funkciju na kojoj su. Because if Montenegro, it's not the Montenegrin government which should become a member of NATO, it's Montenegro as a nation, as a state which should become a member of NATO. Jer da se razumijemo, ako Crna Gora postaje članica NATO, onda to ne postaje samo vlada izolovana u Crnoj Gori, već to postaje kompletna država, kompletno stanovništvo, znači ulazi u NATO. So that's why there should be a wide consensus actually on this issue before you really want to become a member. I upravo iz tog razloga po ovom pitanju treba da postoji opšti, odnosno široki konsenzus prije nego što postanete članica. Da li želite ili ne želite da postanete članica NATO? NATO doesn't want to have a new member where the majority of the population is against it. Da se razumijemo, NATO ne treba nova zemlja članica u kojoj će većina stanovništva da bude protiv njenog članstva u NATO.
And I mean, the 2,000 soldiers Montenegro will not really add substantially to the strength of NATO. I nekih 2000 vojnika koliko ima Crna Gora neće biti neki pretirano značaj doprinos snazi NATO. So it's a communication problem and it should be better discussed in parliament. Znači, postoji ovaj problem komunikacije između parlamenta i građanstva o kome treba malo dublje razgovarati i više razgovarati možda u samom parlamentu. Because the opponents against NATO or those who are against NATO, you don't find them only in the opposition, you find them also in the ruling party. I think this goes across the board and there more lively debate in the parliament would be required. I stoga bi trebalo da postoji malo življa diskusije u parlamentu po ovim pitanjima, jer članstvu se ne protive, da se razumijemo, samo pripadnici opozicionih partija, već ima dosta pripadnika i vladajuće koalicije koji nijesu za članstvo u NATO. And this debate in the parliament would educate also the Montenegrin population what is really at stake. I ovakva debata u parlamentu bi pomogla i građanstvu Crne Gore da bolje razumije šta je to što je sve na stolu, da kažemo, odnosno oko čega sve raspravljamo kada je u pitanju članstvo u NATO. So I hope this answers your question. Dobro večer još jednom. Saglasna sam sa time što ste rekli o delegiranoj moći koju parlament posjeduje. Međutim, s obzirom da je to u isto vrijeme reprezentativno tijelo, a imajući na umu paradoks koji ste spomenuli, koliki mislite da treba da bude taj minimalni procenat stanovništva koji podržava ulazak u savez? What do you think should be minimum support? Now, there is no formal requirement that a certain percentage, so to say, of the population has to be in favor. Ne postoji formalni zahtjev, u smislu tačno određen prag koji procenat stanovništva, odnosno koliko stanovnika treba da podrži članstvo u NATO. But it has to be more as it is just presently. Ali svakako mora da ih bude znatno više, taj procenat, odnosno mora da bude znatno veći nego što je trenutno. So that's why something has to happen actually to increase popular support for this membership. Upravo iz tog razloga je neophodno da se poveća stepen podrške javnosti NATO integracijama. In the parliament, as I said, we have this majority already and a very strong, it could be possibly even up to 66%. U parlamentu, kao što sam već rekao, ta podrška NATO je izuzetno jaka, mogla bi čak da bude i mnogo veća od ovih 60% koje sam već pomenuo, čak negdje do 66% bi moglo da ide. But it has to be supported, actually this majority, by a stronger consensus in the Montenegrin population. Ali takvu većinu koja postoji u parlamentu za članstvo u NATO, s druge strane treba da podrži, odnosno ruku pod ruku s njom da ide i veća podrška opšte javnosti u Crnoj Gori, znači stanovništva sveukupnog u Crnoj Gori. And many of the other requirements, it's of course not only popular support, it's also actually Montenegro's reform drive, which is very important actually to become eligible actually for NATO membership. So far you haven't been invited to become a member. Kako biste vi postali legitiman kandidat za članstvo u NATO? Da napomenemo, znači vi još niste pozvani da postanete članica NATO-a, osim ove sveukupne podrške javnog mijenja koju sam već napomenuo, mora da postoji i da se zadovolji ovaj proces reformi u Crnoj Gori. And NATO is also a community of values, and the most important and fundamental value for NATO is, as it is for the European Union, the rule of law. I kao što znate, NATO je zajednica koja se zasniva na određenom sistemu vrijednosti. A te su vrijednosti gotovo identične onim vrijednostima koje se njeguju u Evropskoj uniji i jedna od osnovnih zajedničkih vrijednosti koje dijele i NATO i Evropska unija su vladavina prava prije svega.
NATO is not an alliance of dictatorship, it's an alliance of democracies. NATO nije savez u kom vlada diktatura država. Znači, NATO je jedan, prije svega, demokratski savez. So, the establishment of sound democratic structures and independent judicial system. Tako da uspostavljanje jasnih i čvrstih demokratskih struktura i nezavisnog sudstva, the rule of law, vladavine prava and a determined fight against corruption and organized crime i are essential odlučne for NATO. borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala jesu osnovne vrijednosti koje treba zadovoljiti da biste postali članica NATO. Izvolite. Dobro večer. Ja sam da vas pitam, kad već parlament ne zastupa građane, stanovnike Crne Gore, u pitanju NATO, zato smatrate da ne treba da bude referendum? Opinions of the citizens of Montenegro, why do you think that we should not be having a referendum? Because, as I said already, some of the political decisions are so complicated that the ordinary citizen who is not really very well informed cannot make an informed decision. Upravo iz onog razloga koji sam malo prije pomenuo i elaborirao, a to je da su neke od političkih odluka koje treba donijeti toliko složene i komplikovane da obični građanin Crne Gore na osnovu malog broja informacija ili nedostatke informacija koje ima ne može da donese adekvatnu odluku koja bi se bazirala na adekvatnom informisanju. You know, the ordinary citizens will always actually decide emotionally. Maybe he has Murino in his head. Iz razloga što obični građani uvijek nekako odlučuju emotivno o svemu. Znači, možda vam je negdje u glavi još uvijek Murino i događaji koji su se tamo desili tokom NATO bombardovanja. He will forget about all the rest. This will be enough for him to say no to NATO. Pa će mu to biti dovoljno da kaže ne, a prosto će u drugi plan da potisne sve ove druge opcije koristi i povoljnosti od našeg članstva. So I think since you have opted for a representative parliamentary democracy, the decision in the end should be taken by the parliament. It could be taken by a referendum as well, but first you need actually a well-informed Montenegrin public. Stoga smatram da ukoliko ste odabrali da imate parlamentarnu demokratiju u državi, da bi onda trebala odluka da bude donešena u parlamentu. Naravno, odluka se može donijeti na referendumu, jednako legitimno, ali biste u tom slučaju morali da imate adekvatno informisano stanovništvo o svim opcijama, i za i protiv. So if the political parties, and I mean all the political parties, the ruling coalition, Pozitivna, Democratic Front, znači, SMP... ukoliko političke partije, pri ovome mislim na sve političke partije, i vladajuću koaliciju, i Pozitivnu Crnu Goru, i Demokratski front, they should bring this discussion to their electorate in the various municipalities. I sve, znači, ostale partije treba prosto da onda ovu diskusiju prenesu, da kažemo, iz parlamenta na građanstvo, na kompletno izborno tijelo u Crnoj Gori. And if the public is well informed enough, also a referendum would be an option. I da sa njima razgovaraju o ovom pitanju, i onda tek kada javnost bude adekvatno informisana o svemu, da se onda u tom slučaju raspiše referendum. Ja bih se samo nadovezao, čuli smo zahtjeve vezane za povećanje podrške, čuli smo zahtjeve vezane za ove, da nazovem, demokratske vrijednosti tipa borbe protiv korupcije, vladavine prava i slično, koji bi bio set vojnih zahtjeva koji Crna Gora treba da zadovolji. Yeah, actually, I'm not a specialist in military affairs, I have to say. Moram da priznam da nijesam stručnjak za vojna pitanja. But there are a number of requirements,
And Montenegro in its MAP process ali postoje određeni zahtjevi has been reforming its armed forces already. For example, one of the requirements Crna Gora već ispunjava preko MAP procesa, to je akcioni plan za članstvo. Was also that a special military intelligence department will be created inside the Ministry of Defense. Sistema odbrane, znači ovo posebno odjeljenje za obaveštajne poslove koje je formirano u okviru Ministarstva odbrane. So this has been done, for example, and then there are requirements to ensure the interoperability also between the Montenegrin military and NATO partners. A također postoji jedan zahtjev, a to je da se obezbijedi interoperabilnost između crnogorske vojske i NATO partnerskih zemalja. And from what I hear actually from my military attaché is that Montenegro is on the right path and making good progress. Ono što sam čuo od svog vojnog atašea jeste da je Crna Gora po ovim pitanjima na dobrom putu i da izuzetno dobro napreduje. Hvala. Izvolite. Uvaženi ambasadore Fischer, ja sam Đevda Jasavić, savjetnik potpredsjednika Skupštine Crne Gore. Želim demantovati na neki način tvrdnje da parlamentarne stranke nisu jasno kazali svoj stav o NATO alijansi. Formiranjem Bošnjačke stranke 2006. godine u svom programu i statutu Bošnjačka stranka je jasno kazala da je ona za NATO alijansu. Također, u predizbornim skupovima ona je govorila na tribinama o ciljevima, tako da morao sam na neki način reagovati. Hvala. Yeah, thank you very much for this clarification that the Bosnian party is clearly in favor of NATO. Hvala vam na ovom objašnjenju vezano za bošnjačku stranku, ako smo dobro čuli, je li tako? Pošto nismo dobro čuli. We know this from other political parties like Pozitivna Crna Gora. Znamo za ostale političke partije, kao što je recimo Pozitivna Crna Gora. And also the leadership of the DPS is clearly in favor. Jasno podržavaju članstvo u NATO. But it doesn't always mean that all the members of the party are also of this opinion. Ali to ne znači uvijek da svi članovi jedne partije imaju isto mišljenje po ovom pitanju. And this is what I try to explain with this communication gap. To u stvari ono što sam pokušavao da pojasnim, da unutar jedne partije ne mora da znači da svi članovi te partije podržavaju članstvo u NATO. I tu negdje nastaje taj jaz u komunikaciji o kom sam govorio. So that's why a better informed discussion and communication about this issue would be necessary also inside the parties. Je neophodno da i unutar političkih partija postoji bolja diskusija na ovu temu i diskusija koja će se bazirati na adekvatnim informacijama. Na pravim informacijama. Ako mi dozvolite samo da kažem da je jednoglasno izglasan program i statut Bošnjačke stranke od svih zastupljeni. Tako da to znate i ono što ako imate vremena da vam kažem jedan djelić iz programa koji se tiče. NATO je od klasično vojne organizacije postala vojno-politička organizacija sa velikim utjecajem na proces evropske i globalne bezbjednosti. To je prije svega savez država koje baštine vrijednosti mira, demokratije, ljudskih prava i građanskih sloboda. NATO je nadacionalni garant spomenutih vrijednosti. Ovaj savez je negdje garant međunarodnih investicija i prepusto dalje hranstvi razvoja domaće ekonomije. Imajući u vidu da je područje Balkana u nedavnoj prošlosti bilo izloženo nestabilnim kasnim sukobima u kojima su pripadnici bošnjačkog naroda bili najveće žrtve, uvidjeli smo da se za čitavo... Samo izvinite da ne čitamo program sad ovdje partije, nije to poenta ove večeri, izvidite, stvarno, pošto ne može ni da se stigne da se prevede ambasadoru, poenta čitave diskusije. Ne, okej, ali nije u redu da čitamo partijske programe.
Poenta je priče koju ambasador želi da, i što je bila zanimljiva diskusija koju ćemo vjerovatno organizovati sa čitavom ekipom partija, jeste to da vidimo, znači nije sporno to što vi čitate, nije sporno to što tu piše, već je sporno da, ne kažem za bošnjačku partiju, već za mnoge i većinu partija, njihovi glasači nemaju u srcu to što imaju u programu. Znači, to je nešto što, tako se dešava taj gap u komunikaciji. Dakle, 60 i nešto više procenata poslanika, odnosno izabranih predstavnika, imaju jedno mišljenje, a tek 30% građana ima to isto mišljenje. Tu se dešava neki problem u komunikaciji između vrha partija i članstva. Znači, to je nešto što je zanimljiva tema i što ćemo mi vjerovatno, dogovorit ćemo se svi zajedno da napravimo jedan razgovor o tome zašto je to tako, jer je to stvarno činjenica koja je jako zanimljiva u ovom trenutku, načito za Info Centar koji pokušava da bolje informiše građane, da bolje napravi taj kvalitetan odnos. Znači, to je poenta, a manje je poenta ono što formalno pravno piše u programu. Pa, idemo dalje. You know, it's a little bit like when you want to dance, it's not enough that you have the rhythm only in your head, you have it also to have it, it has to come down to your legs. Ovo mi je malo slično, ajde da se našalimo kao kad hoćete da plešete, pa znači nije samo dovoljno da vi negdje u glavi onako možete da pratite ritam, treba i noge da vam se pomjeraju istom ritmu. So not only the party leadership and the party program should be clear, it should really be also communicated to the basis. Što znači da nije dovoljno da samo vođstva partija imaju negdje jasno zacrtano određeni program i da ga slijede, već je neophodno da se to sve prenese, znači na kompletno članstvo te partije. But since the Bosnian party is a small and very compact party, I'm sure that in your party you don't have this problem. A pretpostavljam da u bošnjačkoj stranci, s obzirom da ste mala i kompaktna partija, nemate takav problem iz komunikacije, odnosno nedostatka adekvatne komunikacije. But nevertheless, thank you actually for confirming the position of your party. Poziciju svoje partije. Okej. Izvolite. Ja sam htjela da pitam, da li sa druge strane smatrate da je neki način etički ispravno da referendum ne bude održan, jer ipak živimo u demokratskom društvu i logički se nameće da ćemo mi određena pitanja koja su veoma važna za našu zemlju, kao što je članstvo u NATO-u, da doživimo na neki aktivan način i obzirom da to nije mala razlika u pitanju odnosno taj u parlamentu i u narodu, da mislim da bi bilo ispravno koliko to bude povećano na referendum za narod da donosi odgovor. No matter how much we increase the support of the general public, do you think that it is enough not to have people decide on draft? I think this is a decision the Montenegrin people have to take. This is not up to me to tell you whether you should have a referendum or a decision in the parliament. Nije na meni da vam ja govorim da li idete na referendum ili da odluku donosite u parlamentu. To je nešto o čemu treba da odluče građani Crne Gore. I explained why I would actually recommend you that this would be done at the parliamentary level. Ja sam objasnio zbog čega bih ja preporučio da se ta odluka donese u parlamentu. But if this is the will of the Montenegrin people, then let them decide by referendum. Ali ako je volja naroda u Crnoj Gori da se odluka donese na referendumu, onda trebalo da se donesi na referendum. Okej. Dobroveče. Ukoliko bi bila donesena odluka da se održi referendum, da li smatrate da bi bilo bolje postaviti pitanje građanima da li ste za ulazak u NATO ili možda da li ste za ulazak u NATO i Evropsku uniju, kao što je bilo pitanje na referendumu u Sloveniji? Hvala.
I think the decision for EU membership has been taken already because Montenegro is already in the process of accession talks to the European Union. Što se tiče pristupanja Evropskoj uniji, čini mi se da ste tu odluku već donijeli, zato što ste u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom. And you know, it was the decision taken by the Council of the European Union on the 29th of June last year. I kao što znate, prošle godine, 29. juna, tako Savjet Evropske unije donio tu odluku da se otvore pregovori. That these negotiations will be started. And once actually the negotiations are successfully completed, it will be, of course, up to all the member states of the European Union to ratify the accession treaty for Montenegro to the European Union. Jer, kao što znate, kada se završe uspješno pregovori sa Evropskom unijom, onda ostaje na svim zemljama članicama Evropske unije da ratifikuju sporazum o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. So your decision to become a member has been taken already. Tako da ste vi tu odluku o pristupanju Evropskoj uniji već donijeli. In the end, it will be up to the members of the Union to decide whether they want to have Montenegro. I na kraju će ostati na zemljama članicama Evropske unije da odluče da li vas hoće ili vas neće u Evropskoj uniji. And this is what is happening right now with Croatia. Actually, the ratification procedure for the accession treaty of Croatia to the European Union is still ongoing. Jer ovo je upravo nešto što se sada dešava sa Hrvatskom, koja je uspješno završila pregovore, ali proces ratifikacije hrvatskog pristupanja Evropskoj uniji od strane zemalja Evropske unije još uvijek u toku. So the German parliament still has to ratify the accession agreement with Croatia. Recimo, njemački parlament još uvijek nije ratifikovao, jer na njemu još uvijek da ratifikuje ugovor o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji. And imagine what would happen if the majority of the members of the German parliament would come to the conclusion there is still too much corruption and organized crime in Croatia and would refuse the ratification. This would be the end actually of the whole process. A zamislite recimo šta bi se desilo da sad većina poslanika u parlamentu Njemačke kaže, dobro, u Hrvatskoj još uvijek postoji u velikoj mjeri korupcija i organizovani kriminal, mi nećemo da vas primimo, i odbiju da prime, odnosno da ratifikuju sporazum o ulasku Hrvatske u Evropsku uniju. Mislim, to bi automatski uništilo i blokiralo kompletan proces. So everything has two sides, there are always two sides of the coin. Znači uvijek imate te dvije strane novčića koje treba uzeti u obzir. Montenegro has to decide what it wants. Znači, s jedne strane Crna Gora treba da odluči šta hoće. And NATO and EU have to decide whether they want to have Montenegro as a member. A s druge strane, NATO i Evropska unija treba da odluče da li im trebate kao član, da li vas hoće uopšte u članstvu. So far, there was no official invitation actually for Montenegro to become a member of NATO. Vi do sad još uvijek niste dobili zvaničan poziv od strane NATO da postanete zemlja članica NATO-a. It has been said to Montenegro only that in principle NATO is open for new members. Vama je principijalno, znači generalno vam je rečeno da je NATO otvoren za nove potencijalne zemlje članice. And that every new member has to fulfill actually the requirements for membership in NATO. A da svaka zemlja članica, da bi postala članica, potencijalna zemlja članica, da bi postala punopravna zemlja članica NATO, treba da ispuni određene kriterijume. And only once actually there is a consensus amongst all the NATO members that Montenegro fulfills the requirements, such an invitation to become a member will be expressed. I poziv da postanete zemlja članica NATO-a ćete dobiti tek onda kada se sve zemlje članice NATO-a potpunim konsensusom slože da je Crna Gora zadovoljila kriterijume i da može da postane zemlja članica NATO-a.
In many ways, of course, NATO membership and EU memberships, the process is in many ways parallel and simultaneous. Na mnogo načina, znači u velikom dijelu proces pristupanja Evropskoj uniji sa jedne strane i pristupanja NATO-u sa druge strane je paralelan proces i kompatibilan proces. Ok, razgovaramo dobrih pola sata, pa mislim da dobrih sat i po, tako da je vrijeme da polako privodimo kraju. Možda da damo još jedno pitanje i da to bude to, pa možemo da nastavimo neformalan razgovor. Ok, evo jedno brzo Twitter pitanje. Zašto Crna Gora ne obezbijedi veću vojnu, zašto NATO ne obezbijedi veću vojnu pomoć Crnoj Gori u opremi, naoružanju, kad je to uobičajeno kod saveznika? In equipment and weapons, if it is a customary thing to do among the allies. Yeah, very simple. Montenegro is not yet a member of NATO. Prosto iz razloga što još uvijek nijeste zemlja članica NATO. And why should actually the taxpayer of other NATO member country pay, so to say, for the military of non-member states? Yeah? I zbog čega bi se recimo tražilo od poreskih obveznika neke zemlje koja je članica NATO, da sad plaća za tamo neke troškove neke zemlje koja još uvijek nije članica NATO? Because there is always a give and take. Zato što je ovo po sistemu koliko daš, toliko i dobiješ. This is the nature of any alliance. Znači, po tom principu funkcioniše svaki savez. Ok, hvala vam na otvorenosti, hvala vam na iskrenosti, hvala vam što ste odvojili vrijeme za večerašnju noć. Vama svima hvala što ste bili tu i nadam se da ćemo i dalje imati ovako zanimljivih razgovora. Yeah. Thank you for your attention. Yeah, thank you for interpreting. It's always my pleasure. It's a lot of concentration. This was really refreshing. Yeah, direct and bold. Yeah. I love that approach. Center, which is not always the case. Yeah, really. Here in Montenegro, so that's it. Yeah. Yeah, well, maybe this is one of our German approaches to be always very direct and